Hi, welcome back. This is Tanmay. So ଆଜିକା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ପଢିବା Angular ଫାଇଲ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ। So ଆମେ ଯେତେବେଳେ Angular CLI ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହେଇକିନା ଦଉଛି ଆମକୁ Angular CLI। ତ ଯେତେ ବି ସବୁ ଫାଇଲ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଦଉଛି ତ ଇଚ୍ ଫାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡରର କାମ କଣ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଅଛି E2E। ତ ଇ ଟୁ ଇ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଦ୍ଵାରା କରୁ। ତ ସେଇଟାର ଲଜିକ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖୁ ଏଇ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ। ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବନେଇବା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ। ତ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଲାର CLI ରେ ଆମେ ଯୋଉ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଉ, ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଉ ତ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ ର ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେजेस ଥାଏ। ତ ଏଇ ଏଣ୍ଟର ମାନେ ଏଇ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଭିତରେ 200 ଉପରୁ ଫାଇଲ୍ସ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡର ଥିବ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଏତେ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର ଫାଇଲ୍ସ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେଜ ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଥାଏ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଙ୍ଗୁଲାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କି RxJS ର କିଛିଟା ପାଇପ୍ ହେଲା କି କିଛି ଅପରେଟର ଆମେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତାକୁ ଆମେ npm ଦ୍ଵାରା ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥାଉ। ତ npm ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥାଉ ତ ସେଇ npm ଇନଷ୍ଟଲ କଲା ପରେ ପ୍ୟାକେजेस ଅଟୋମେଟିକଲି ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଲୋଡ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରୁ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ପ୍ୟାକେजेस ଆମର ଲୋଡ ହେଇକି ଥାଏ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ରେ। ଏସଆରସି ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରୁ ତ ତା ସେଇଟା ଆଉ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଯୋଉ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ବୁଟିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ଏସଆରସି ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିବି। ଏଡିଟର କନଫିଗ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛୁ ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛିଟା ସର୍ଟନ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କିଏ ଠିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡ୍ ହେଲା କି ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା। ତ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଆମର ଏଇଠି ଏଡିଟ କନଫିଗ ଫାଇଲରେ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟମ ରୁଲ ବି ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବୁ। ଗିଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ତା ପ୍ରୋଫାଇଲ। ତ ଗିଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଗିଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ର କାମ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାରରେ ଯେତେ ବି ଏତେ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି, ସପୋଜ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିପୋଜିଟରୀ ଗିଟ୍ ହବ୍। ତ ସେଇ ରିପୋଜିଟରୀରେ ଆମକୁ କୋଡ କମିଟ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବି ଆମେ ଏଇଠି କୋଡ ଲେଖୁଛୁ ଆମକୁ ସେଇ ରିପୋଜିଟରୀ ଭିତରକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ କମିଟ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଆମକୁ କମିଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯେମିତି କି ଏଇଠି ନୋଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି ତ ମତେ ନୋଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଫାଇଲକୁ କମିଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଗିଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଟ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମିଟ କରିବୁ ତ ଆମର ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲ ଛଡା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଫାଇଲ କମିଟ ହବ ବଟ୍ ନୋଡ ମଡ୍ୟୁଲ କମିଟ ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଗିଟ୍ ଇଗ୍ନୋର। ଆଙ୍ଗୁଲାର ଜେସନ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାର CLI ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ, ଆଙ୍ଗୁଲାର CLI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତାର ବହୁତ ସାରା ମେନ୍ ଫାଇଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଇଠି ତା ପାଥ ଆମର ସେଟ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରୁ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର TS config polyfill ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି TS config ଅଛି, main JS ଅଛି। ତ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ର ନାଁ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ ଯୋଉଟା କି ଏଇଠି ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ଅଛି। ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଥାଏ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ ର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ ଏଇଠି ଅଲରେଡି ମେନସନ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ SRC ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଜେସନ ରେ ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କି ତା ପାଥ ଏଇଠି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ତ କର୍ମା କନଫିଗ ହଉଛି କଣ? କର୍ମା କନଫିଗ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାସ୍ମିନ ଆଉ କର୍ମା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲେଖୁ, ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟେଷ୍ଟିଂ, ସେମିତି ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କନସେପ୍ଟ।
तापर भी आम वीडियो बनेवा तो तार सब किछि रूल रेगुलेशन से फाइल रो कवरेज रो पाथ एठी सेट हेता है तो रिक्वायर हेछि कर्मा जास्मिन ठीक अछि तो एठी सब किछि लोड हेता है तार पोर्ट तार कलर सब किछि एठी डिफाइंड हेता है तो पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन होछि दीटा पैकेज डॉट जेसन दीटा होछि बहुत इंपोर्टेंट फाइल जोटा कि आमे आप गोटे सेपरेट ट्यूटोरियल बनेवा कारण आर कॉन्सेप्ट क्लियर हेले आपण जेतले इंटरव्यू रे आर एक्सप्लेनेशन दोचंदी तो सेटा गोटे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पकाए इंटरव्यू ऊपर तो रीड मी एते इंपोर्टेंट फाइल नुए टीएस कॉन्फ़िग जेसन टीएस जेसन टीएस स्पेक जेसन ये भी एते इंपोर्टेंट नहीं हमको जानिया किछि दरकार नहीं जदि जानि परिबे देन गूगल रे सर्च करंतु टीएस लिंट भी इंटरव्यू रे जने जने पचारंती कि टीएस लिंट रो काम होची कोन ना टीएस लिंट रो काम होची कोन ना जेतेले हमें एंगुलर एप्लीकेशन हमें जेतेले काम करू तो आम लोकल फाइल रे आम कौन करू बहुत सारा प्रोग्राम आम राइट करता तो प्रोग्राम राइट कर सारा पर राइट कला परे आम धर बहुत सारा व्हाइट स्पेस दे देलु व्हाइट स्पेस माने आम ब्लैंक स्पेस दे देलु सपोज मैं गोटे एग्जांपल देखौची एसआरसी फाइल भितर आ टीएस फाइल तो मु कौन कली ना ये गोटे सी var लिखली फर्स्ट तो var कीवर्ड ये अलाउ नहीं टीएस फाइल रे सी लिखली सी लिख सारा पर एसएसएस 444 दे देली इटा गोटे माने कौन एटा ठीक जिनस नुहे जोटा कि मु भूल लिखी ठीक अच्छे तो से देखो स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाइन टीएस लिंक ये ऑटोमेटिकली गोटे रेड कलर मार्क शो हो जाउछि जोटा कि किए करूछि ना टीएस लिंक करूछि टीएस लिंक रो काम होछि कोन ना व्हाइट स्पेस कि मु धर एठी गोटे सी लिखली गोटे वेरिएबल लिखली एठी ताकू लगी कि ना गोटे 10 दे देली एठी 10 लिखली तो ऑटोमेटिकली हमर टीएस लिंक देखौछि कि एठी गोटे स्पेस दरकार ठीक अछि आ जदि मु एठी स्पेस बेसी दे दोछि एटा तो प्रॉपर अलाइनमेंट हलानी बट फिर भी जो भी व्हाइट स्पेस जहाँ भी हमर रोचे जदि हमर प्रॉपर होनी तो एटी गोटे रेड कलर मार्क देखिबो जोटा कि हमको प्रोडक्शन टाइम रे बहुत प्रॉब्लम करथला गुरु तो तापे हमें टीएस लिंट हमको इंस्टॉल करिया पड़थला बट एबे टीएस लिंट ऑटोमेटिकली दे दोची जहाँ द्वारा कि रेड कलर मार्क हो नाही तो आमे जानलु टीएस लिंट रो काम कोन तो टीएस लिंट रो काम हम जानलु तो टीएस लिंट पर हमर फर्स्ट चला तापर एबे हमें जिबा मोस्ट इंपोर्टेंट फोल्डर को जोटा होची एसआरसी फोल्डर तो एसआरसी फोल्डर भितर हमर इंडेक्स एचटीएमएल मेन पॉलीफॉल स्टाइल सीएसएस जते भी सब हमर मेन फोल्डर रोची हमर मेन एप्लीकेशन आर ऊपर डिपेंड हुए तो डिपेंड हुए कौन ना हमारा आप गोटे फोल्डर ऑटोमेटिकली एंगुलर सीएलआई क्रिएट करके देइछि कौन पे क्रिएट करके देइछि ना हमर जेतले एंगुलर एप्लीकेशन पे मिनिमम हमको गोटिए कंपोनेंट दरकार विदाउट बिना गोटिए कंपोनेंट रे हमर एप्लीकेशन रन हबो नै एरर हबो तो जेतले हम एंगुलर सीएलआई रे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करूछु तो सेतेबेले से कौन करे ना फास्ट गोटे कंपोनेंट क्रिएट करके दिए तो से कंपोनेंट रे किछटा फाइल्स रहे से कंपोनेंट होची एटी आप कंपोनेंट ठीक अच्छे आप कंपोनेंट भितर हमर किछटा फाइल रोचे जेमति कि राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस राउटिंग पे दरकार मु राउटिंग जितले क्रिएट कर प्रोजेक्ट जितले फर्स्ट स्टार्ट करथिली तो से जितले पचारथिला राउटिंग दरकार कि नहीं तो मु जितले एंटर करथिली तो राउटिंग मॉड्यूल्स थिला तो एई फाइल रो काम होची कोन हम स्टेप बाय स्टेप जीवा ना जितले हम सिंगल पेज एप्लीकेशन एंगुलर रो राउटिंग हमें कॉन्सेप्ट करिथाउ क्या और सिंगल पेज एप्लीकेशन हमको डेवलप करियार थाए तो तार राउट्स आरे भितरे ताको की एंड वैल्यू पेयर रे हमको सेट करिया पड़े इनफैक्ट हमें कहि पारु कि राउटिंग रो पाथ हमको एई फाइल भितरे सेट करिया पड़े ए आप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल भितरे एसपीए ट्यूटोरियल जतले हमें बनेबा सिंगल पेज एप्लीकेशन सेतले आर कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जिवो तो एबे व्यस्त हवा दरकार नहीं एबे खाली जानिबार हमर कुछ आइडिया दरकार को फाइल रो कोन काम सीएसएस रो काम कौन ना मु सीएसएस का आसिया पूर्व आग टीएस फाइल को जाए तो टीएस फाइल रो काम होची कौन बेटा को रिमूव करछि
टीएस फाइल ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର जो भी एप्लीकेशन ମୁଁ ऑलरेडी लाइव करछि बोधे गोटे सेकंड ଆମ एप्लीकेशन रन होଉଛି गोटे सेकंड ହଁ ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ एप्लीकेशन रन होଉଛି तो ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ ଆମର ଦେଖଉଛି ହିୟର ସମ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆଙ୍ଗୁଲାର ସିଏଲଆଇ ତ ଏଇଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ନା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ର टीएस फाइल ଭିତରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ ୟୁଆରଏଲ ଆମେ ଲେଖିଛୁ app component html ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିଛୁ app component css ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ୱେପନ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କୋଉଠି ୟୁଜ ହୁଏ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉଛି टीएस फाइल ଭିତରେ टीएस फाइल ଭିତରେ କୋଉଠି ନା @component ଏଇଠି @component ହଉଛି କଣ ନା ଡେକୋରେଟର ଡେକୋରେଟର କଣ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବନେଇବା ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପଲେଟ ୟୁଆରଏଲ ଷ୍ଟାଇଲ ୟୁଆରଏଲ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟର ଲୋଡ ହଉଛି ତ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ବି ଚାରିଟା ଫାଇଲ ରହିଲା css html ଆଉ ts ତିନିଟା ଫାଇଲ ରହିଲା ସେଟା ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ତ ରିଲେସନସିପ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ତ ts ଫାଇଲ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଏଇଠି ଲଜିକ ଲେଖିବା ସେ ଲଜିକ ଟା କୋଉଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ତାର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଆଉ ତା ଲଜିକ ଆମେ କୋଉଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଟା ହଉଛି HTML ଫାଇଲରେ ସପୋଜ ମୋର ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ରାଉଟର ଆଉଟଲେଟ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ହୋଲ୍ଡର ରାଉଟିଂ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ହଟେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ତ ଆମର ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଇଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କଲି ts ରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଲଜିକ ଲେଖିଲି ଲଜିକ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଲେଖିଲି ନେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତନ୍ମୟ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଆକୁ HTML ଫାଇଲରେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବି ଆମର ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଏଇଠି ମତେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କଣ କରିବି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ts ଫାଇଲରେ ଯୋଉ ବି ଭ୍ୟାରିଏବଲରେ ମୁଁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖିଛି ତନ୍ମୟ ତ ଏଇ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି ତ ଅବେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ବେସିସ୍ କଣ ଇଏ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କଭର ହବ ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱାରା କଭର କରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ନେମ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ତନ୍ମୟ ତ ହେଲା କଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ନେମ୍ ର ଲଜିକ କି ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୋଉଠି ଲେଖିଲି ts ଫାଇଲରେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରେଣ୍ଡର କଲି କୋଉଠି HTML ଫାଇଲରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏଇଠି ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ହେଲା ଓକେ ତ ଏତିକି ଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା କୌଣସି ଆଧାରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ h1 ଟ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଲେଖିବି ଓକେ h1 ଟ୍ୟାଗ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ନେମ୍ ଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କଲି କଣ ପାଇଁ କଲି ତାର ରିଜନ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି h1 ଗୋଟେ ହେଡିଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଗ HTML ରେ ଅଛି ତ ଆକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଏଇ ଯୋଉ CS ଫାଇଲ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଆମର ଏଇଠି କି TS ଫାଇଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି HTML ବି ଲିଙ୍କ ହେଇଛି CSS ବି ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି ତିନିଟା ଫାଇଲ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି କଣ କଲି ନା h1 ଟ୍ୟାଗ ନେଲି ତାର ଦେଇଦେଲି କଲର ବ୍ରାଉନ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି h1 କଲର ବ୍ରାଉନ ଦେଲି ଆଉ ଏଇଠି HTML ରେ h1 ଟ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଲେଖିଛି ଆଣ୍ଡ ଆର ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଆମର TS ଫାଇଲ ଭିତରେ ତ ଅବିକା ଆର CSS ଫାଇଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ଆର HTML ଫାଇଲରେ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଏଇ ଡେକୋରେଟର ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛି କାରଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ଡେକୋରେଟର ଭିତରେ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ତନ୍ମୟ ତ CSS TS app component TS app component CSS app component HTML ର ଲିଙ୍କ ରିଲେସନସିପ କାମ କେମିତି ହୁଏ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫାଇଲ ହଉଛି ସ୍ପେକ୍ ଫାଇଲ
तो स्पेक फाइल रो काम होची कौन ना जेतेବେଳେ ଆମେ यूनिट टेस्टिंग लिखु ठीक अछि यूनिट टेस्टिंग लिखा हुए कौन पे ना धर ଆମେ गोटे प्रोग्राम ଆମେ डेवलप करछु एंगुलर रे ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଭଲପର କାମ କଲି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିକି ଗଲି ଆଉ ଜଣେ ଡେଭଲପର ଆସି କାମ କଲା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀକୁ ପଳେଇଲି ତ ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ କୋଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତ ନୂଆ ଡେଭଲପର ଯିଏ ଆଇଲା ସେ କଣ କଲା କି ଚାଲାକିରେ ସେ କୋଡଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା ତ କୋଡକୁ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା କହିବ କି ମୋର ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି କାମ କରୁନି ତ ମ୍ୟାନେଜର କହିବ କି ନାଇଁ ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା କାମ କରୁଥିଲା ନା ତାର ପ୍ରୁଫ୍ କଣ ନା ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ହଉଛି ଆମେ ତା ପାଇଁ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲେଖୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଆମେ ଟିଏସ୍ ଫାଇଲର ଲଜିକ ଲେଖିଥାଉ ତାକୁ ନେଇକିନା ଆମର ଏଇଠି ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲେଖୁ ଏଇ ସ୍ପେକ୍ ଫାଇଲ ଭିତରେ ତ ସ୍ପେକ୍ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କଭରେଜ ଫାଇଲ ଜେନେରେଟ ହୁଏ ସେଟା ସବୁ ଆମେ ତାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବନେଇବା ତ ସେ ତ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଆଜି ଅବିକା ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ସ୍ପେକ୍ ଫାଇଲ କଣ ତ ସ୍ପେକ୍ ଫାଇଲ ଆମର ଗଲା ଅବିକା ଆସିବା ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲ ତ ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲ ହଉଛି କଣ ନା ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେମ୍ ଆଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଡେକୋରେଟର ଅଛି କଣ ଡେକୋରେଟର ଓକେ ତ ଡେକୋରେଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କର୍ଲି ବ୍ରେସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ଡେକୋରେଟର ଆଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜେସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ତିନିଟା ଆରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡର ସରି ଚାରିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେ ହୁଏ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେତେ ବି ଆମେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ ସେମିତି ମଡ୍ୟୁଲ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେ ସବୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ବି ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ ତ ଯେତେ ବି ସବୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଛି ସେ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି କୋଉଠି କଣ କାହାର କାମ ଆଉ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବୁଟିଂ କରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଟ ବୁଟ କରେ ଏଇଠି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଆମକୁ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡେ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଭ କରୁଛୁ ଲୋକାଲରେ କି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲୋଡ ହବ ତ ଆମକୁ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପରେ ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ଏଇ ଆପ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ଏଗେନ୍ ଟିଏସ୍ ଫାଇଲରୁ ଟ୍ରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ବହୁତ ଇଜି କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏଇ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଟିଏସ୍ ଫାଇଲ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲୁ ଲୋଡ କଲୁ ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲରେ ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଫାଇଲରେ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ କଲୁ ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ କଲୁ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମର ଲୋଡ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଲୋଡ ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଏଇ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ କଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିବି ଏଇ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଉପରେ ଆମେ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ର HTML ଫାଇଲ କୁ ଲୋଡ କରୁଛୁ କେମିତି ଲୋଡ କରୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ବୁଝେଇବି ତ ଲୋଡ ହଉଛି ଓକେ ତ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ରେ ଲୋଡ ହଉଛି କଣ ନା ଆପ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ର HTML ଫାଇଲ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା TS ଫାଇଲ ର ଡେକୋରେଟର ରେ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଲଜିକ ଲେଖିଲୁ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କଲା HTML କୁ ଆଣ୍ଡ HTML ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଲୋଡ କଲୁ ଆପ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବୁଟ ହେଲା ତ ପ୍ରୋଭାଇଡର ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ସର୍ଭିସ ଲେଖୁ ସର୍ଭିସ କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ ନଟ ଲେଖୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ ଠିକ ଅଛି ସର୍ଭିସ କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁ ତ ସର୍ଭିସ ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଆମକୁ ଡ୍ରାଏ ମେକାନିଜମ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ ଡ୍ରାଏ ମେକାନିଜମ ହଉଛି କଣ ନା ଡୋଣ୍ଟ ରିପିଟ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଡ କୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ର ପହଚାନ ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମନ କୋଡ କୁ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରେ ଆମେ ଲେଖୁ ଯେମିତି କି ଜାଭାରେ ୟୁଟିଲିଟି କ୍ଲାସ ଅଛି ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଲାର ରେ ସର୍ଭିସ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇ କମନ କୋଡ କୁ ଯେକୌଣସି n ନମ୍ବର ଅଫ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ
तो सेई सर्विस को हमको रजिस्टर करिया पड़े। तो कोडी रजिस्टर करिवो ना प्रोवाइडर भितर। तो डिक्लेरेशन रे कंपोनेंट, इंपोर्ट्स रे मॉड्यूल, प्रोवाइडर रे सर्विस आ बूटस्ट्रैप रे फर्स्ट कंपोनेंट बूटिंग पे। ओके। तो बूट हो सारा पर एठी हमें तो फास्ट आपको जहाँ भी हमें रजिस्टर करूँ फास्ट हमको इंपोर्ट करिया पड़े। ठीक अच्छे मुझे ये इंपोर्ट हटे दूची आप राउटिंग मॉड्यूल आप कंपोनेंट मॉड्यूल को मुझे हटे दूची देखो ये पलि आसला टीएस लिंट ऑटोमेटिकली एरर शो कला। ताको हमें फास्ट ये मु क्विक फिक्स देखो ये लिखला इंपोर्ट आप कंपोनेंट। तो फास्ट हमें इंपोर्ट करूँ देन ये रजिस्टर करूँ विदाउट इंपोर्ट रे रजिस्टर हम ना। ठीक अच्छे तो इंपोर्ट कलु रजिस्टर कलु डिक्लेरेशन रे कंपोनेंट इंपोर्ट रे मॉड्यूल बूटस्ट्रैप रे सर्विस सॉरी प्रोवाइडर रे सर्विस बूटस्ट्रैप रे फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर। तो तापरे हमें जिबा तापरे एठी हां जिबा पूर्व मु एठी कहूची ए मॉड्यूल फाइल। ठीक अच्छे ए मॉड्यूल फाइल टाको हमें एक्सपोर्ट कलु। तो एक्सपोर्ट कर सारा पर सेटा जिबो कोठी की ना मेन टीएस फाइल। ओके। तो मेन टीएस फाइल रे कौन हुए जमती हमें गोटे मॉड्यूल रे को कंपोनेंट फास्ट रजिस्टर हबो को कंपोनेंट फास्ट बूट हबो सेटा को रजिस्टर करलु। सेमती मेन डॉट टीएस रे हमको फास्ट मॉड्यूल लोड करिया पड़िबो ना हमें जतले एप्लीकेशन लोड हमर हुए जतले हमें एनजी सर्व करू सीएलआई द्वारा तो फर्स्ट मॉड्यूल लोड हुए। से मॉड्यूल भीतर कौन हुए ना कंपोनेंट लोड हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे चले बैक एंड रे जोटा कि हमको जଣା पड़ेनी बहुत फास्ट चले। तो से मॉड्यूल को हमें रजिस्टर करिवो कोठी ना एटी मेन डॉट टीएस रो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल रे। एटा हमें सेठी एक्सपोर्ट करलु मॉड्यूल को एटी इंपोर्ट करलु आप मॉड्यूल को एटी इंपोर्ट कराई छि आप मॉड्यूल देखो एटी फाइल ना दिया छि इंपोर्ट कराई छि ताको रजिस्टर कराई छि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल देहरे। तो आमर मॉड्यूल लोड है मॉड्यूल पर कंपोनेंट लोड है कंपोनेंट लोड हो सारा पर ए यूजर इंटरफेस रे डिस्प्ले है। बट यूजर इंटरफेस रे डिस्प्ले करबा पई हमको आउ गोटे स्टेप फॉलो करिया पड़े। तो मोर आशा जे इंडेक्स एचटीएमएल फाइल रो काम कोन समस्त जानी थिबे कारण एटा एचटीएमएल रो से गोटे छोटो जिंस। बट फिर भी मु कहि दोची जो मन जानी नांती इंडेक्स एचटीएमएल होची कोन ना हमें हमर धर गोटे हमर गोटे वेबसाइट डेवलप करछु। तो वेबसाइट जितले हमें डेवलप करू तो हमर फर्स्ट होम पेज लोड हवा दरकार। तापरे हमें जितले हाइपर लिंक रे क्लिक करू कि लिंक बार रे क्लिक करू गैलरी कांटेक्ट देन गैलरी खोले कि कांटेक्ट पेज खोलियो। बट किंतु जितले हमें गोटे वेबसाइट को फास्ट जाउछु तार यो डोमेन नेम की यूआरएल रे हिट करिक ना तो फास्ट गोटे डिफॉल्ट पेज थाए। तो से डिफॉल्ट पेज होची कोन ना सेटा होची index.html। सेमती एंगुलर एप्लीकेशन रे फास्ट एचटीएमएल जो यूजर इंटरफेस अपने एठी देखुचंदी। तो ये जो यूजर इंटरफेस लोड होचे सेटा होचे index.html। तो index.html रे आमे जे कोनोसी कंपोनेंट रो टैग म ऑलरेडी कहितली सीक्रेट वेपन जो भी सिलेक्टर रहिला से सिलेक्टर रे टैग एठी हमें कॉपी कलु। ठीक अच्छे ସେଇଟା କୁ ନେଇକି ନା ଆମର index.html ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି inject କଲୁ ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମର ସେ component ର html ଫାଇଲ रेंडर हବ। ओके। तो देखो ମୁଁ ଏଟା ହଟେଇ ଦେଲି ତ ଏବେ ଆମର पूरा ब्लैंक आସୁଛି ମାନେ index.html ब्लैंक ଅଛି। तो मते index.html को हमर सॉरी आप कंपोनेंट html को मते एठी शो करियार अछि तो केमती करिवु ना ts फाइल रो गोटे सिलेक्टर अछि जोटी कि हमरा एठी रिलेशनशिप लिंकिंग क्रिएट होछि डेकोरेटर भितरे। तो सिलेक्टर को नै कि मु index.html रे मु एठी प्लेस कर देली। तो मु जेतले प्लेस कर देली हम ब्राउजर रे एठी आसीगला माय नेम इज तन्मय। तो माय नेम इज तन्मय कोड आछी ना आप कंपोनेंट एचटीएमएल रो आर कलर कोड आछी लुक एंड फील ना सीएसएस फाइल रे। तो एडी जो अछि हमर माय नेम इज तन्मय तन्मय तो हमर एचटीएमएल फाइल रे नाही। तो ए नेम रो वैल्यू टा कोड आछी ना तार हम लॉजिक लिखछु टीएस फाइल रे। तो एई भले ही हम एंगुलर एप्लीकेशन काम करे। ओके। तो मेन फाइल हम सब जानलु। तो एनवायरनमेंट टीएस होची एटा गोटे प्रोडक्शन पई
आ गोटे आमर एनवायरनमेंट टीएस ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆମର ଏତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମିନିମମ୍ ଆଇडिଆ ଦରକାର ମୁଁ ପରେ ମୁଁ କହିବି ଆର କାମ କଣ ତ ଏବେ ପାଇଁ ଜାଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରହିଲା ପଲିଫିଲ୍ ଟିଏସ୍ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ପଡେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ବି ଫାଇଲ ଆମେ ରନ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ବ୍ରାଉଜରରେ ରନ୍ ହଉଛି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ତ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ ହଉଛି ରନ୍ ହଉଛି ବ୍ରାଉଜର ମାନେ ଆମର ଏଇ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ହେଲା କି ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ହେଲା ସେ ବ୍ରାଉଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ टीएस फाइल ଆମେ ଯାହା ବି ଏଇଠି ଲେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଟାଇପ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କୋଡ ତ ଏଇ ଟାଇପ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କୋଡ ବ୍ରାଉଜର ବୁଝୁଛି କେମିତି ବ୍ରାଉଜରର ତ କାପାସିଟି ନାହିଁ ଟାଇପ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କୋଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର କାପାସିଟି ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର କୋଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏଇଠି ପଲିଫିଲ୍ टीएस फाइल रे तो पॉलीफिल टीएस फाइल रे ही ଆମର कन्वर्ट होची टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को जहा द्वारा कि हम ब्राउजर अंडरस्टैंड होची ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पारची टाइप स्क्रिप्ट को तो अबिका मु सब किछि फाइल रे एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन देली ठीक अछि मु होप करछि कि आपनकर कांसेप्ट सब क्लियर हैला आ परे नेक्स्ट ट्यूटोरियल रे मु गोटे प्रेजेंटेशन देबी जहा द्वारा कि मु चाहेबी कि आउरी आधरे आपनकर कांसेप्ट क्लियर हो जदि भी किछि डाउट रहउछि तो तापरे मु पैकेज लॉग जेसन आ पैकेज जेसन जो भी फाइल अछि दीटा हमर एठी एठी दीटा फाइल पैकेज लॉग जेसन आ पैकेज जेसन ए दीटा फाइल को मु गोटे सेपरेट ट्यूटोरियल रे एक्सप्लेन करिवि तो तापरे हमर एंगुलर फर्स्ट प्रोग्राम हम रन करिवा तापरे धीरे धीरे हमर गोटे गोटे कांसेप्ट को हम क्लियर करिया जिबा तो मोर गोटे छोटो रिक्वेस्ट कि जदि भी किसी डाउट रोचे ताले प्लीज मते मेल करंतु मु डिस्क्रिप्शन रे मो मेल को मेल आईडी मु प्रोवाइड कर देबी कि किछि भी जदि कोनोसी पार्ट बुझी होनी ताले मते आपण से कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि पचरंतु एटा कोन पई होची एटा कोन पई न होची मु पक्का रिप्लाई देबी बिकॉज़ मोर एई चैनल रो इंटेंशन होची कि हमर जत्ते भी सब ओडिसा रे थिबा डेवलपर इनिशियल स्टेज रे बहुत हैरान हुंती तो जदि भी मु काहाको बेनिफिट गुटे पिला को भी जदि मु बेनिफिट दे पारछु देन मो परिश्रम यथार्थ हबो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू